السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم فقہ والعلوم الفقہ کے کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، امام شافعی کے نزدیک کم از کم مقدار مہر کیا ہے؟ مقدار متعین نہیں۔ حناف کم از کم 10 درہم اور مالکی کم از کم 3 درہم یا چوتھائی دینار مقرر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، احناف کے نزدیک خبر واحد پر عمل کے لیے کیا شرائط ہیں؟ خبر کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ سوال نمبر 3، حقیقت کی کتنی اقسام ہیں؟ حقیقت کی 3 اقسام ہیں: حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ، حقیقت مستعملہ۔ سوال نمبر 4، کسی زمانہ میں امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی غیر منصوص مسئلہ کے حکم شرعی پر متفق ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ اجماع۔ اجماع کی دلیل قرآن سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 ہے، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ اجماع کی دلیل حدیث سے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سوال نمبر 5، کسی مشترکہ علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے کر جانا کیا کہلاتا ہے؟ قیاس۔ قرآن سے قیاس کی دلیل یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورہ نحل کی آیت نمبر 43۔ سو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ حدیث سے قیاس کی مثال ہے معاذ بن جبل والی حدیث، جب انہیں یمن بھیجا گیا تھا تو پوچھا کہ آپ کس کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کے مطابق، اس کے بعد حدیث کے مطابق، پھر قیاس۔ سوال نمبر 6، صحابہ کرام کے فقہی اختلافات کے 2 اسباب بتائیں۔ قرآن یا حدیث کے کسی مشترک لفظ کے معنی کے تعین میں باہم اختلاف ہو گیا۔ قرآن حکیم یا حدیث نبوی کے کسی حکم کے موقع و محل کی تعین میں اختلاف۔ سوال نمبر 7، قیاس کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ پہلی، قیاس ناس کے مقابلہ میں نہ ہو۔ دوسری، احکام ناس میں اس سے کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوتا ہو۔ تیسری، علت قیاس غیر معقول اور مبہم نہ ہو۔ چوتھی، تعلیل کسی شرعی حکم کے لیے واقع ہو، نہ کہ امر لغوی کے لیے۔ پانچویں، فرع کا حکم پہلے سے کسی ناس سے ثابت نہ ہو۔ سوال نمبر 8، عہد بنو امیہ کا آغاز اور اختتام کب ہوا؟ 41 ہجری سے آغاز ہوا اور 132 ہجری پر اختتام ہوا۔ عہد بنو امیہ کا آغاز حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے ہوا اور ان کا اختتام آخری خلیفہ مروان ثانی بن محمد کے بنو عباس کے ہاتھوں قتل کے ساتھ ہوا۔ سوال نمبر 9، عہد بنو امیہ کے مشہور ماخذ فقہ کتنے تھے؟ 4۔ پہلا قرآن حکیم، دوسرا سنت نبوی، تیسرا اجماع امت اور چوتھا قیاس۔ کسی حد تک دیگر ماخذ سے بھی فائدہ لیا گیا، مثلا استحسان، مثال مرسلہ، تعامل صحابہ، اقوال صحابہ، اقوال تابعین اور عرف و رواج وغیرہ سے بھی کہیں تک استفادہ کیا گیا۔ سوال نمبر 10، عہد بنو عباس کا آغاز اور اختتام کب ہوا؟ بنو عباس کا آغاز 132 ہجری سے ہوا اور ان کا اختتام 923 ہجری کو ہوا۔ آغاز ابو العباس عبداللہ صفا کی خلافت سے ہوا تھا اور اختتام آخری عباسی خلیفہ محمد الملقب متوکل علی اللہ ثالث کی خلافت سے
दस्तबरदार होने की वजह से हुआ। सवाल नंबर 11, अहद बनु अब्बास के माखज़ फ़िक़्ह कितने थे? 4, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। इन्होंने भी किसी हद तक दीगर माखज़ से इस्तिफ़ादा किया, जिनमें इस्तिहसान, मसाइल मुरसला, इस्तदलाल, माक़बल की शरीयत, अक़वाल सहाबा व ताबईन, उर्फ़ और रिवाज, मुल्की क़वानीन वगैरह। सवाल नंबर 12, नबातात में हुर्मत कौन सी 3 चीज़ों पर है? नजासत, नुकसानदेह होना, नशा। सवाल नंबर 13, अल-अवारिज़ समाविया से क्या मुराद है? जुनून, अनायत, बीमारी, मौत। अवारिज़ समाविया वो अवारिज़ हैं जो साहिब शरअ की जानिब से साबित होते हैं, उनमें इंसान का इख्तियार नहीं होता, इसी वजह से उनकी निस्बत आसमान की तरफ की जाती है, क्योंकि ये इंसान की कुदरत से बाहर होते हैं। सवाल नंबर 14, सद ज़राए में सद का माना क्या है? रोकना। ज़राए वसाइल का नाम है, तो सद ज़राए का मतलब हुआ कि इन वसाइल, ज़राए और रास्तों को रोकना जो मुफ़सद चीज़ों तक जाते हैं। अदिल्ला अरबा से क्या मुराद है? इस्लामी कानून साजी के 4 माखज़, किताबुल्लाह, हदीस रसूल, अजमा, क़ियास। आखिरी दोनों माखज़ जो हैं अजमा और क़ियास, इनको बाज़ फ़ुक़हा तो कबूल करते हैं, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा इन्हें मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते। सवाल नंबर 16, कोई शख्स अपनी बेटी या ज़ेर कफ़ालत लड़की का निकाह इस शर्त पर करे कि दूसरा भी अपनी लड़की उसे दे और दोनों का हक़ महर मुकर्रर ना हो, क्या कहलाता है? निकाह शिगार। निकाह शिगार से मुराद ये है कि इस बात पर सब फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि यह निकाह जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 17, हैज़ या नफास की हालत में जो तलाक दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे तलाक़ बिदअत कहते हैं। ऐसे तहर में जो तलाक दी जाए जिसमें मजामत की हो, वो भी तलाक़ बिदअत में है। एक लफ्ज़ से 3 तलाक़ें देना, ये भी तलाक़ बिदअत में है। 3 अलग अलग अल्फाज से एक ही मजलिस में तलाक देना, जैसे कहना तुझे तलाक तलाक तलाक, ये भी तलाक़ बिदअत में शुमार है। कुरान में सूरह बकरा की आयत 229 में है, अत-तलाक़ मर्रतान बिइम्साकिन फ़इम्साकु बिमारूफ़िन और तसरीहुन बिइहसान। तलाक सिर्फ 2 बार है, फिर भलाई के साथ रोक लेना या अच्छे तरीके से छोड़ देना। सवाल नंबर 18, खामद तलाक का हक बीवी को सौंप दे उसे क्या कहते हैं? तफवीज़ तलाक। तलाक का हक खामद का है, वो अगर उसे बीवी को दे देता है तो उसे कहते हैं तफवीज़ तलाक, कि वो खुद तलाक का हक इस्तेमाल करे या वो हक औरत को सौंप दे। इसके मुतरादिफ अल्फाज तख़यीर या तमलीक। सवाल नंबर 19, ख़ियार बलूग़ से क्या मुराद है? छोटे लड़की या लड़की का निकाह कर दिया जाए तो जब वो बालिग हों तो अपने निकाह को फस्ख कर सकते हैं। सवाल नंबर 20, कुफ़ु का लफ्ज़ी माना क्या है? हमसरी व बराबरी। इस्तिलाह में कुफ़ु से मुराद मर्द और औरत का आपस में मज़हब, नस्ब, आज़ादी और किरदार वगैरह में बराबरी होना।
सवाल नंबर 21 ममनून का कितने हैं? 4। निकाय शिगार, निकाय मता, खितबा पर खितबा, निकाय मुहल्लल। सवाल नंबर 22 शौहर इस बात की कसम खाए कि बीवी से मजामत नहीं करेगा, इसे क्या कहते हैं? ईला। ईला की मुद्दत 4 माह है। इमाम मालिक और शाफी के नज़दीक ईला से तलाक रजी होती है, जबकि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तलाक बाइन होती है। सवाल नंबर 23 इजहार किस औरत से हो सकता है? मनकुआ औरत से इजहार हो सकता है। शौहर अपनी बीवी को दायमी हराम औरत बसिलसिला निकाह जैसे बेटी, बहन, माँ से तशबीह दे तो ये इजहार कहलाता है। इसका कफ़ारा है ग़ुलाम आज़ाद करना, 2 माह के रोज़े रखना, 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। इन तीनों में से जो भी किया जाए वो इसका कफ़ारा होगा। और इसकी आयत है सूरह अहज़ाब की 4 नंबर आयत, व मा जाला अज़वाजुकुमुल्लती तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, ना तुम्हारी इन बीवियों को जिनसे तुम ज़हार करते हो तुम्हारी माएँ बनाया है। सवाल नंबर 24 दलालत नास से क्या मुराद है? नास से मुराद कुरान की आयत या हदीस रसूल है। और दलालत से मुराद वो तरीका या कैफियत जिससे इसका मतलब समझा जाता है। इसकी 4 किस्में हैं। दलालत की कितनी अक़साम है? इसकी 4 अक़साम है। दलालत इबारत, दलालत इशारा, दलालत औला, दलालत इक्तज़ा। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।